अस्सलाम वालेकुम। डेली मिनट मिरर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया इसहाक। नाज़रीन, आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के नामवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर जिनकी मकबूलियत की वजह उनका मुनफरद अंदाज़े बयां है। सियासत की बात हो, मौसम का हाल बरसती हुई बारिश में बताना हो, भैंसों का इंटरव्यू हो या गधा गाड़ी चलाते हुए रिपोर्टिंग करना हो, ये तमाम के तमाम मुनफरद अंदाज लोगों में मकबूलियत की वजह बने। लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका मुनफरद अंदाज़े बयां लोगों के दिल मोह लेता है। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। द वन एंड ओनली अमीन हफीज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। बहुत अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आपने क्यों चूज किया कि आपको रिपोर्टर बनना चाहिए? अखबार पढ़ रहे थे तो एक इश्तेहार हमारी नज़र से गुजरा, उसी में एक ये लाइन भी थी कि पार्ट टाइम रिपोर्टर भी हमें चाहिए जो तालिब इल्म हों और वो पार्ट टाइम काम करना चाहें, तो उनके लिए भी हम हाजिर। तो वो इश्तेहार पढ़ के हमने अप्लाई कर दिया, तो थर्ड ईयर में था तो सिलेक्ट हो गया एज रिपोर्टर। तो ये 40 साल का एक ही अदारे के साथ जर्नलिज्म में रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा, बहुत गहरा जी, पक्का हो गया। पक्का हो गया। अच्छा, रिपोर्टर नहीं होते तो क्या होते? रिपोर्टर ना होते तो मैं फौज में SSG कमांडो होता। SSG कमांडो? मुझे बड़ा शौक था आर्मी में जाने का। वो तो खैर ज़माना तालिब इल्म में अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गई। तो फिर जब रिपोर्टिंग की दुनिया में आए, इतने बड़े जंग अखबार में इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो ऐसा दिल लगा। सर, बीइंग ए रिपोर्टर कभी ख्वाहिश हुई कि मुझे एंकर बनना चाहिए, ऑन स्क्रीन आके खबरें पढ़नी चाहिए? देखिए जी, शौक से हमेशा तो खूब से खूबतर की तलाश में इंसान होता है। जो बंदा जहाँ होता है वो समझता है कि मैं इससे आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ना है। लेकिन अमीन हफीज को जो रिपोर्टिंग की दुनिया में रिपोर्टिंग करते हुए जितना प्यार, जितनी मोहब्बत और जितना लोगों ने मुझे इज्जत दी, तो बस इसी में खोए हुए हैं, इसी में काम करते जा रहे हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि हमेशा ऐसा काम करूँ कि मेरा पिछले काम से आने वाला काम ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, पॉपुलर। सर, सबसे मुश्किल रिपोर्टिंग कौन सी लगती है आपको? सबसे मुश्किल रिपोर्टिंग मेरे नज़दीक जो है वो है जो कोई भी नहीं कर रहा वो आप करें। वो मुश्किल है, क्योंकि वो एक आपने सोचना है, मुताला करना है, हालातों वाक़यात देखनी है, सिचुएशन देखनी है, और जो हो रहा है उसके अंदर से आपने कोई आइडिया बनाना है और उसके ऊपर क्रिएटिव काम करना है, उसकी रिसर्च करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है जो आपने सोचा है। इस अंदाज में आपने करना है कि आप इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दें, ताकि जिस बंदे को जो टीवी देख रहा है उसके हाथ में 70-80 नहीं 150 चैनल उसके हाथ में, आप उसको स्विच ना कर सकते। हाँ, जबरदस्ती नहीं कह सकते कि अमीन हफीज साहब आ गए हैं तो अब आपने चैनल नहीं बदलना। तो आप अपनी कारकर्दगी से, अपने अंदाज से खबर देने की एक मेयार को मद्देनजर रखते हुए आप इस तरह खबर प्रेजेंट करें कि जो एक दफ़ा ये सुने कि आप देखते हैं अमीन हफीज की ये रिपोर्ट, तो उसके बाद फिर कोई उठ के ना जाए उस वक्त तक, जब तक मैं ये ना कहूँ कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। ये आइडियाज कैसे आते हैं आपको मुनफरद करने के? गधा गाड़ी, फिर भैंसे, फिर डिफरेंट टाइप के, ये कैसे लेके आते हैं? ना, अमीन हफीज साहब अगर सड़क पे जा रहे हैं और वो ओवरहेड ब्रिज बने हुए हैं कि आप सड़क क्रॉस नहीं करें, गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया है, फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं, तो वो इंसानों के लिए बनाए हैं। अब हम देखते हैं कि इंसान जो है वो 2.5-3 मंजिला ऊंचा जो ओवरहेड ब्रिज है वो यूज नहीं करते, और अगर ये फुट ओवर ब्रिज इंसानों की बजाय जानवर इस्तेमाल कर रहे हो और वो गाय भैंसे जो है वो पुल के ऊपर जा रही हो 3 मंजिला, फिर वो ऊपर से नीचे आ रही हो और कोई गाय भैंस गिरे भी ना, और अगर अमीन हफीज ये मंजर देखें तो क्या अमीन हफीज ये इसकी वीडियो ना बनाए? ये अनयूजुअल वाकया है। तो मैं जब ऐसा वाकया देखूं और फिर मैं बनाऊं, और फिर मैं जब गाय उतर के आ रही हो और उससे मैं पूछूं कि आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा या मुश्किल? तो वो माइक मैंने उसके साथ ही होंठों के ऊपर लगाया तो उसने अपनी एक खास आवाज में ऐसे निकाली। हाँ, लोग कहते हैं हमको जानवरों की आवाज़ें समझ आती है। तर्जुमा भी कर दिया कि भैंस ही कह रही है कोई भी जानवर पुल चढ़ना पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम। अब लोग मुझे कहते हैं ये अमीन हफीज ने कैसी जर्नलिज्म कर दी, वो गाय भैंसों के इंटरव्यू कर लिए, तो ये गाय भैंसों की आवाज़ कैसे उसको समझ आती है?
میں نے کہا کہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ اب دیکھیں نا میری ڈاکومنٹری صرف لاہور میں تو نہیں چلی, کسی ایک گائے بھینس نے میرے ترجمے کی, جو میں نے اس کا ترجمہ کیا گائے کا بھینس کا, تو اگر کہیں سے تردید نہیں آئی تو جو ترجمہ میں نے کیا اس کو سچ مان. زبردست. اچھا سر, ریکی کرتے ہیں پہلے ریسرچ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک رپورٹ کو بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں جی, بعض اوقات ایک خبر ہوتی ہے وہ آپ بہت جلد بن جاتی ہے, ایک خبر ہوتی ہے آپ کو ریسرچ کے بعد جب ایگزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں, اس پر عمل درآمد کرنے جاتے ہیں, تو گراؤنڈ ریالٹی بات ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کو کچھ ٹائم وہاں پر لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سارا جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہوتی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں چیزیں ہوتی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ شاہی قلعہ میں وہ ہو گئی, شادی ہو گئی. اب مجھے کہا گیا کہ مین بھی سب سارے چینل اس پہ چلا رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ معطل کر دیا, کہ خلاف ورزی ہوئی, شادی جو انٹرنیشنل یہ جو ہمارا لاہور فورٹ ہے یہ انٹرنیشنل مونومنٹس میں آتا ہے, یہاں پر آپ کوئی شادی وغیرہ نہیں بچا سکتے. تو انہوں نے فنکشن کی اجازت مانگی اور کر لی شادی. تو اب جب شادی ہو جائے تو سارے لوگ ٹی وی چینل اس پہ چلا رہے ہیں. اب امین حفیظ یہ سوچے کہ یار میں نے اس کی کچھ اسٹوری دینی ہے, میں ڈفرینٹ انداز میں ہوں, اب میں قلعے میں گھوم رہا ہوں کہ میں نے اسٹوری دینی ہے کہ قلعے میں خلاف ورزی ہو گئی ہے, شادی ہو گئی ہے, اور مغلیہ دور ہوتا, بادشاہ سلامت ہوتا, اس کو پتہ چل جاتا تو بادشاہ سلامت کیا کرتا. پھر ادھر آپ کو پتہ ہے شاہی قلعے میں وہ شیش محل میں ایک بندہ بادشاہ سلامت کا ڈریس بھی 200 روپے میں یا 300 روپے میں رینٹ پہ دیتا ہے کہ آپ پہنے تصویر اتروائے. وہ میں نے ڈریس پہنا بالکل بادشاہ سلامت کی طرح والا, اور پیچھے میں نے دو جو ہے نا ایسے دربان وہ کھڑے کیے, ان کو بھی اسی طرح ڈریس پہنا کے وہی دربان والا یوں تلوار بادشاہ سلامت والی پہن کے کہا کس نے ہمارے شاہی قلعہ میں شادی بچائی, کیوں تلوار نکال سزا ملے. تو مطلب اب یہ انداز پسند آ گیا لوگوں کو, بلکہ کئی ٹی وی چینل نے میری یہ کلپ چلا کے کہا کہ یہ کون سی امین حفیظ جرنلزم کر رہا ہے, یہ کون سی ڈیفینیشن ہے جو تعلیمی اداروں میں جرنلزم کی پڑھائی جاتی ہے, اور امین حفیظ یہ ایکٹ کر رہا ہے, یہ جرنلزم نہیں کر رہا, ڈرامے بازی کر رہا ہے. وہ جو مرضی کہیں, لیکن دنیا نے اس کلپ کو پسند کیا. انڈیا سمیت وائس آف امریکہ نے اور بی بی سی نے اس کے اوپر اپنی ڈاکومنٹری بنائی کہ دیکھیں امین حفیظ جو کبھی کچھ بن جاتا ہے, کبھی کس روپ میں آتا ہے. اس دفعہ بارڈر کے اس پار ایک پترکار امین حفیظ ہے جو اب بادشاہ سلامت کے روپ میں آیا ہے, وہ آگے میری پوری ڈاکومنٹری چلا. تو دنیا اس کو پسند کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے. تنقید کو کس طرح فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جب آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ تنقید بھی ہوتی ہے, کیسے فیس کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے باہر تو کم, دفتر کے اندر مجھے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بعض کا تو مجھے اپنے گھر میں یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیا آج بنے ہوئے تھے, اور کیا آپ نے وہ دیکھیں پیٹرول نہیں مل رہا تھا تو امین حفیظ نے کیا کیا کہ بات میں نے یہی کہنا ہے کہ پیٹرول نہیں مل رہا, لوگوں کو پریشانی ہے. میں نے کیا کیا, ایک گاڑی لی, اس میں ایک فیملی بٹھائی, اس گاڑی کے آگے گھوڑا باندھا, اور گھوڑے کو اور گاڑی کو رسیوں کے ساتھ باندھا, اور گاڑی والوں کو میں نے کہا ذرا پیچھے سے گاڑی سٹارٹ رکھیں, یہ نہ ہو گھوڑا آگے چلے گا آپ کا گاڑی کا بمپر ہی آگے تو گاڑی پیچھے سٹارٹ رکھیں. تاثر یہ دیا کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے, اب اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے, اس نے گھوڑا باندھ دیا, اور امین حفیظ صاحب گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ٹائی کوٹ پہن کے بیٹھ کے, اب میری آپ کو پتہ تھوڑی رے بھی خراب ہے, رے اڑے, تو میں اب سین سمجھے کہ اب پیچھے گاڑی ہے, گاڑی کے آگے گھوڑا بندھا ہوا ہے, پیٹرول اس پہ نہیں ہے, اور میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے یہ کیا کہتا ہوں کہ پیٹرول کی قلت کے باعث لاہور کی لڑکیاں لاہور کی سڑکوں پر اپنی گاڑی گھوڑے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہیں. تو اس طرح امین حفیظ جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹری بنا رہا ہے, تو اتنا چھوٹا سا کلپ ہے. اچھا سر, فین بھی آپ کو بہت زیادہ ہے, کسی فین نے آپ کو کہیں اپروچ کیا ہو یا کہیں رستے میں مل گیا ہو تو کیا کچھ تاثر ہوتا ہے آپ کا, کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ یہ سیلفی لیتے ہیں, روکتے ہیں, باتیں کرتے ہیں وہ, بلکہ کئی فین تو اتنے زبردست ہوتے ہیں, ان کو میری مختلف ڈاکومنٹری جو ہے نا وہ زبانی یاد ہوتی ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم یہ کیا, اس ٹائم آپ نے یہ کیا. بلکہ اگر میں کبھی کسی وقت ہاتھ کھولا رکھتا ہوں کہ نہیں یار اب اتنا تھوڑا, تو وہ باقاعدہ مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ مین صاحب کوئی
क्रिस्प नहीं आ रहा, कोई क्रिस्पी, कोई मजा नहीं आ रहा, कोई अमीन हफीज साहब कहाँ चले गए आजकल, तो फिर अमीन हफीज साहब दोबारा उसी रवश पे आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लोगों को अच्छी लगती है। सर बाजार में कोई वाकया सुना दे, कोई दुकानदार आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हो, उसने आपको कोई गिफ्ट शिफ्ट दिया हो या कोई ऐसा सीन? नहीं, बिल्कुल गिफ्ट शिफ्ट देती हैं, बल्कि बहुत महंगी चीजें वो सस्ती कर देते हैं। सस्ती हो तो जरा और कम पैसे कर देते हैं, तो बहुत थोड़े पैसों की हो तो वो पैसे नहीं लेते। बहुत अच्छे सीनियर ऑफिसर, सियासतदान, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले जब हमारे तालिब इल्म और बहुत से मकातब फिक्र के लोग मुझे जब प्यार देते हैं, इज्जत करते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं अपना लॉन्ग स्टाइलिंग चाहिए और उसी अंदाज में, नेचुरल अंदाज में आप अपने आप को प्रेजेंट करके स्क्रीन पे आते रहें, तो यकीन करें जब आप आते हैं तो हमारी आधी थकावट दूर हो जाती है। जिस एनर्जी से आप करते हैं तो वैसे ही होता है। अच्छा सर, यंग जर्नलिस्ट और इसी के साथ अपने चाहने वालों को एक पैगाम दे दे प्रोग्राम के लास्ट पर। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ जी, आप जिस शोबे में भी हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप ये समझें कि आप उसी के लिए पैदा हुए थे और आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप काम कुछ कर रहे हैं और वो रो पिट के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो जाना कहीं और था। पहली बात ये बातें दिमाग से निकाल दें। जो आप हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप ठीक जगह पे हैं और उसी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद करें। और दूसरी बात, जब कभी जो कोई आप काम करें दूसरों से मुनफरिद करें। और आखिरी बात, काम करते वक्त कभी किसी की जेब पर अपनी नजर मत रखें। अल्लाह ताला से मांगे, वो गफूरुर रहीम है, उसने आपके डीएनए में आपका सब कुछ लिख दिया है, डाल दिया है, आपको सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ आपको इंतजार करना है, मेहनत करनी है और जिस हाल में आप हैं आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने इनका बहुत ही खूबसूरत पैगाम सुना और ज़िंदगी की रिपोर्टिंग के राज इन्होंने बताया। दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सानिया इसहाक और हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान अमीन हफीज साहब को इजाज़त दीजिए। सानिया इसहाक के साथ मिनट मिनर लाहौर।